ওকে স্যার। তিনি 28 May 2022 বিশেষ করে যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন চিনি হানি চিনি দাও ভারতনি ককনত তৈ কিসা কক সানা হনাই তিনি নরকম মারিংখা आं बागै बेलाय के खाकचांगो ताई तमथगो ताई नरकना हामबाय मारो विशेष खाय कक तिरपुरा चिनि ताकुक समीर ताई समय टीवी चिनि ताकुक अमियो ताई दंगर टीवी चिनि ताकुक राम ताई स्रांसाती चिनि ताकुक Onimes tai Nogbar TV sini takuk Hiren norok jotono nani khaka hamia pharo tini norok jotono oro angbai isa share khlai kok sawoi hado phani thanio kaisa message nani bagai norok ano soba phaimani bagai বিশেষ খাই tabuk o jora o chumnogo কাছে দিকে যে চিনি বুবাগ্রা বনি নেতৃত্বে এবং বনি কুবই কথার ওয়ান সুমানি বেসিংতৈ হাতফা সাবজাগৈ দङ তাই হাতফা মথাंजाकनानि बखाका थाङै दङ थियाबाते बावैसो दिगि खांखांखाय आबुनो केबेङै गोबांमा कक गोबांमा तामनाय बर'रकनो लामा केबेङै माने लामा हामियाव लांनानै बागै कक सालाय थांलाय आबुनि बागै न तिनिव आं बिशेष खाय मावान सुका एक्चुअली काहाम तामो हामिया तामो आबुनो न जों तिनि वान सुगै बसकां बखागि एप्रिसिएशननि बागै आं दफानो कयनानि बागै आं तिनि अरो तिनि नरबाय आं माने तामनाय जरा नावै o jora kaham nang sainaka বিশেষ খাই নাইদি চিনি বুবাগ্রা বনি বিভাগ লাংমা সাক রই চিনি দফানো ইয়ক সামারনানি বাগै এসে ডেমোক্রেসি সিস্টেম কনস্টিটিউশনালটা যেটা যে সলিউশন তবুই যেটা जों ইন্ডিয়া বে মার জার্মানি ইয়াগুলো কমরো ngay थाङै তিনি কমর তো তুই নি তমনি জরাও কমরিয়া ওই बाहेके ओ हा ओ दफानो हायना हाय आगिनि जागा मिनचे कायसा दफा नै सिनिजाकनानि बागै काराखे बाथानानि बागै बजि वान सुं कतरो मै ग्रेटार त्रिपुरालेन जेता दाबिनो तुई थानसाके खाबाकसाके खरांतिसाय हिमलाय तंलाय मानि जराव गोबां बर'र राजनैतिक ना हामजागै माने आबुनो केबेंनानि बागै पद्रे पठानिया सालाय ताई बिबान्ति खायनाय বিশেষ খাই তাও যে হাসতে হাপান বিশেষ খাই বিজেপি বড় অবহেতন চক্রান্ত খাই দङ যে বিভিন্ন ককটাটাল বা রাজনৈতিক ফায়দা নানানি বাগৈ যেটা কবুই যেটা সমস্যা যিনি বড় রকমের সমস্যা ন পগৈ থাङै রাজনৈতিকनि চেয়ার রাজনৈতিকनि পাওয়ার আবুনো হামজাগৈ বড় রকমের বিভ্রান্তি খাই दङ যেমন एग्जाम्पल गोबांमा जे ताबुक जे नक माननाय रक सरकारनि जे नक माननाय रक आ नक माननाय रकनि नक थाङै बरक आजागाव साबरखा बरनि बाहायके मानखा आवाहाय रक सुङो सुदाबिया गोबांमा जागा थाङै सेल्फ हेल्प ग्रुप होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप खावै बरकनो जेता रां रनानि कक बा बरकनो रां पैसानि लोभ होनगै बरकनो बाबाके बिभ्रान्ति खालाय बरक कक साय दङ गुबुन जागा हांगांगाय साख्रि होनानि बागै गुबुन जागा हांगांगाय तामनाय आव नन नेता सनामाना नेता खालायनाय होनाय फियाबा जों आबुनो गुबैखे गथ'के वान सुइनाय हांगांके आव बियो न बास्तव तिनिबो नायदि जों आयन 2018 नि साका 25 बोसोर सिपिएम तंफुरो CPM रक्सिनि बागै बुसु जरतै सामु काहाम खायका आबुनो समजतनो सायमान फियाबा आ सामु काहामले थुइ दंरादि
रेगा बाय चिकन मिकन लुन बाय के बिब्रांति खलायै जता चिने जता थांनाय तंनानै चिने आइडेंटिटी न हांगांकाय तलात लांनाय जेमन आरो बिसुमे एग्जांपल हांगांकाय 2010 राजबारियाव खरंनै दुति कांजाक बासारै मुक्ति तागैरि रेखा किन्तु आबो तामनि बागै ताखा आबो सीपीएम खायनाय सीपीएम नि नेतारो बरो आबनो वान सुगै मेया फियाबा आत मूर्ति आसो रोमानि साथे साथे यंगते बाबासा दिगी कायसा तामनाय रिसर्च खालाय हिस्ट्री कायसा बय हिस्ट्री खालाय त्रिपुरानि हिस्ट्री न चेंज खालाय এবং আজ ত্রিপুরানি হিস্ট্রি ন চেঞ্জ খালাयै রিসার্চ খালাयै রিকগনাইজ না ওই কোন একটা ইউনিভার্সিটি মিন্স অবশ্যই আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোন একটা ইউনিভার্সিটি নাম ধরো রিসার্চ লাগে না যে জেডি মন্ডল হুনাই ত্রিপুরাসানি হিস্ট্রি ন চেঞ্জ খালাই 500 বছর সিগাং ওয়ানজাই রাজা আবনি পরে ত্রিপুরাসা রাজা ন ইয়াফারই মাহাকে চালুগ্র হুনাই আবনি পরে যখন 2018 বা 17 যে লাস্ট সিপিএম সরকার আমলন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ও পলিটিক্যাল সায়েন্স সেকেন্ড সেমিস্টার আবন্য চালু খালাইলাঙাই থাকা আবু বুসুল জরাতই সিস্টেমেটিক এবং প্ল্যানিং খালাই যে আবহাকে খালাইখা আ জরাও যে মন্ত্রী তংনাই বরং গনাং অগুর দেববর্মা বরং গনাং যে তামনাই আ জরানি নেতা বা এমপি सर जितेंद्र चौधरी बच्चने ताको ककरा राधा चरण देबबर्मा आ इतिहास आ राजबारी मूर्ति जता सामने आबनो बरक वान सुकैने फियाबा बरकनो बिब्रांति खलायै रेगा ताई चाकरी ताई पद्रे पटा जे लोन चिकन मिकन रोय आबो हायखनो राजनैतिक थाङै थाङा किन्तु तिनिबो जों जखन चिनि सरायर जता पलिटिकल साइन्स नि सेकेंड सेमिस्टार मास्टर डिग्री नि যখন আই হিস্ট্রি নুকা আপ্রো কপকা সাকা আপ্রো জিতেন ছাড়সম্ভ মাসাকা এই অবস্থায় আনে আই হিস্ট্রি যেটা চেঞ্জ খালামেন অবস্থায় আনে কিন্তু হয় কোনো পরিকল্পনা মাফিক সিপিএম খাই সিপিএম সরকারও তঙই সিপিএম नि মন্ত্রী ngৈ 2010 नि সিমি আ যেটা প্ল্যানিং আবনো বড় রমে মানিয়া অব হাইকেনো সং তাবু জরা চলাই দङ ফিয়াবা তামনাই কয়েকদিন সিগাङाव বসাও যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অফ স্টপ হনাই গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কোনো সময় ফোন অবাস্তব ইয়া স্যার আংবনো কয়না নো সঙ্গ ইয়াকং ইয়াগ্রম যদি অবাস্তব হনাই সাকাং গাঙ্গাই তাও বন্দর মে ওয়ান সুকমা চিকুন সাপো তামনি হিমালে নাই নাই দি 1900 যে তামনাই 81 82 83 যেটা 23 আগস্ট नि सिगां नरक तामो सामानि जेता शिक्षित आबो अबास्तव हनाय सामानि तिनि तामनाय 1984 सननि 23 আগস্ট नि परे 24 আগস্ট संखाबो बास्तव पंखा आजाराव तक ताकना रंगिया मोदी ताकना रंगिया दा ताकना रंगिया शिक्षित कोनो समय कोन सम्भव या अबास्तव हनाय माने किन्तु 1984 सननि 24 আগস্ট संखाकाव बास्तव पंखा फियाबाबो कन्स्टिट्यूशन सजागगoi गावनि बागै ताबोक जे जखन ताहनाय शिक्षित चालुंखा आफ्रोनसिमे पलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन सब एन्जॉय खायफैया नरक न एन्जॉय खायखा आउन बागै आं विशेष खायखं याग्रमि खयानि मुसंग जे ताबोक जेता ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आउनि नि बागै नसा एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मान हांकांकाय पलिटिकली एन्जॉय खायनाय नरक न फियाबा अम हाके बिब्रांति बार बार कक सामाने आबुना किसिसा मथागै तनानि बागै जत सीपीएम खायनाय जे तामनाय नेता रत्न आदं रत्न आं याकं याग्रमि कयो गुबै कक सावै बास्तवताबो बासावै बास्तवतानि ककनो सावै राजनीतिक खायनानि बागै नरथानि आं जतन थानि आं कयजावा जतन थानि आं कयो ताई आं विशेष खाय बायदा बाय कयनाय ताबु जे बीजेपी जेता चिनि जनजाति मोर्चा नेता तंनाय रत्न कारण तामने हिमालय चंताबोक जे तामनाय विशेष खाय जनजाति मोर्चानि जेता दाबी मेन दाबी तिप्रा सा थांनानि बागै ताम तंगानि आबंका स्टेट काउन्सिल ताई ताबुक जे जुत सरकार तंनाय आईपीएफ तिनि दाबी ताम तंगानि आबंका गांकाय तिप्रा लैंड किन्तु तिप्रा लैंड प्लस स्टेट काउन्सिल मिलिवै ताबुक समान समान बने आल्टिमेटली बने रेजल्ट बा बने जेता इंफ्रास्ट्राक्चर बा बने डिमांड तामं खांकांकाय टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल
Aun bagai jai Khuk je tamnai borong menang sini okra neta enci Debbarma ni netritwe Tripura land maya phana tabuk je chini jonojati morcha ni neta borok je TTC manya phana kaisa jaga phai state council manya phana kaisa jaga phai sokpai kya je TTC man khang kai abo tamnai maitulu sajak nai da na abo hai maibuk sajak nai da norok jeta sanmani Tipra san interest ni bagai abuno ga norok bukhuk bai muthobui to noi তিনি যেটা কনস্টিটিউশনে 2 এবং 3 দ্বারাও যে আলাদা রাজ্য যেটা সম্মানে যেটা ত্রিপুরাসে এরিয়া নতুই আবুনো অবাস্তব হনই হিমানি বা আবুনো মানজা হনই হিমানি আবুলে বেলাইকে দুঃখজনক এবং নর উইকে ওয়ান সুবি নাই দেখাইছে তামনি হিমালে তিনিও যে আবুনো অবাস্তব হনই সামানি কারণ হিগাকে অববনো চিনি বখাই কিসে সিকন जों ত্রিপুরাসা অহানি বা চিনি ত্রিপুরানি খরকসাসে এমপি উত্তর ত্রিপুরানি নই जों খরকসাসে এমপি রহরিমান আ খরকসা বাই जों মানজা হনই হিমানি দা কিন্তু হাইনা হাই 84 সনে ককনাং মুইতো খাই নামু সঙ্গো আফ্রো রাজ্যসভা লোকসভা মেজরিটি এমপি जोंना সাপোর্ট খাই তিনি जों শিক্ষিদল মানখা आं बागै एसे आं व्यक्तिगतভাবে আমি বিশেষ খাই মানে তাহলে आं বিশ্বাস খাইও जों इन्डियानि सिटिजेन आइ हिसाबै इन्डियानि जे चिनि गोबां एमपि दंनाय रक बरक नाया कोनो समय फनो जोंनो कमरि थांथों এবং जों तामनाय जों कमरै गोमाय थांथों आउनि बागै निश्चय बरक चिनि जेता सिचुएसन बा चिनि जेता दुखनो साइमान थांथांखाय अबশ্যই बरक जोंनो चिनि बागै बरक राज्यसभा लोकसभाओ याक्तिसावै जोंनो जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे जों मानगला বা কম জরানি বিসিমনো মানিমানো বা মানিমানিয়া আবার কোনো অবাস্তব করে হয়েছে যে কোনো সময় जों মানিমান তাম হিমালে जों কিছুদিন सिगां सानखोनाका বিশেষ করে সঞ্জয় সিনহা তাই হামবাই মা রচিনি তাকুক রেবতী ন বিশেষ করে দালং কমিটি ন এসটি কমিটি তো থানিও বচিনি হিস্ট্রি ন কিসে মেনশন খাই নান মাইমানি বাগৈ ফেবাং বড় অব মধ্য খলাইরে নন মুসং আউট গ্রেটার ত্রিপুরাनि बागै ताकुक রেবতী नों कैसे सुजुग मान कारो थांनानि आउन बागै बय मजि ताहनो सापु खायदों खायादों निने गुबै ककनले नङा जागा साना नांमानि হয়তো নিনে ককন জড়িছে মানে গুबै हिस्ट्री न खानावै निश्चय बय याक्ति सासा खामो बा बय जतन सापोर्ट खायखामो विशेष खायसिनि जेता तामनाय जे आम आदमी पार्टीनि जे एमपि सञ्जय सिन्हा যেমন সাপোর্ট খাইমা হয় বা আরও মেনশন বকলাইকা তামনি হিমালয় যে মহাই ত্রিপুরানি রাজা পদুটা বনি নেতৃত্বে মহাই আন্দোলন চলিত কিছুদিন সিগাङাव চলি থাকা দিল্লিও তাই বরকনি যেটা কৃষ্টি সংস্কৃতি বিভাগ নকমাই থাকা আউনি বাগৈ বরকনি যেটা কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা খাইনানি বাগৈ ত্রিপুরানি বিজেপি সরকার তাই যেটা কেন্দ্র সরকার বরক আপনো সযত্নে আপনো চিন্তা খাইনা নেংথों এবং বরংনা দাবিनो मानै नाना नेंथों তিনি সঞ্জয় সিনহা বখরকসে তীব্রা সায়া ফেবা ব ইন্ডিয়ান আই হিসাবে এস এ হিউম্যানিটি গ্রাউন্ড বসুনো সমর্থন খাই আউনি বাগৈ যে তামনাই মেজরিটি এমপি চিনি যেটা ও কমন নাই মানে কখনো খানা কাंखांखाय বই যে সাপোর্ট খাইয়া আব কোনো সময় ফনংমাইয়া আউনি বাগৈ जों যে সিকুনছা ওয়ানসুগৈ খরকসে এমপি বাই जों গ্রেটার ত্রিপুরা নানাই আ ককিয়া হইছে তাম হাঙ্গাকে जों খরকসা ত্রিপুরাসা जों खरकसा ত্রিপুরাসা বা जों ত্রিপুরাসা आइ हिसाबै जों এবং ইন্ডিয়ান সিটিজেন এবং जों ইন্ডিয়ান आइ हिसाबै जे गोबां जे इन्डियान जोंना जे तामनाय कमनानि रिया आबले चिनि कन्फिडेंस दंना नांगौ এবং आ कन्फिडेंस तुइनो चिनि बुबाग्रा तिनिओ प्रचार बख्लाय दङ बुबो बुचिओ बयजोदनो समर्थन बख्लाय दङ आमबागै बुबाग्रानि नेतृत्वे যদি সে অবহাইকে খাইয়ে তাই 2-1 বছরनि बिसिङाव त्रिपुरा हाव जे जों तामनाय বা ইন্ডিয়া हाव जे चिनि जेता आसल प्रब्लेम पुसुग्रेनि माने गला आबहाय কোনো মানে तामनाय आबहाय जे पुसुग्रेनि माने गला বা बुचिरि मान गला आबहाया কারণ তাম বচিনি খরকসা রাজা এবং বনি ওয়ানসুক মানে বনি নাহমান অনেক কিছু কথা আউন বাগে বনি বিसिंथै খালাयो এবং ব যে মানে तामनाय বনি যেটা ওয়ানসুকমানি বিसिंथै খালায় কম জরানি বিसिङैनो যে ইন্ডিয়ানি যারা
जोंहाय भारतनि नागरिक दंनाय रकनि थानायाव पुसुग्रै मेजरिटी बर' रक जोंनो सापर्ट खालायै चीनी जेता प्रब्लेम दातिनि सालतंनि थांमानो हायसे अबनो चीनी বিশ্বাস এবং আবনি বাগান আং বিশেষ করে গভর্নমেন্ট মুজং যে আবাই বখাচি কোন বাবো হাগে খেনা ওয়ান সুকনাই রকন উথুক খালাই ওয়ান সুকনানি বাগৈ এবং চীনি যেটা প্রবলেম আপনো কনস্টিটিউশনালি যেটা দাতি সলভ খাইনানি বাগৈ এবং যদি সাবো হাগে খাই দাতি সলভং হাঙ্কাই আবো কাইসা চীনি বাগৈ বেলাই কাহামনাই এবং রাজনৈতিক সংস্থা পাতি ফান খাইলি কিন্তু হাইবনা বিভাগ জাগানো আবো চীনি বাগৈ কাহামনাই যতনি বাগৈ কাহামনাই আবন বাগৈ আং রিকোয়েস্ট খাইনা মুসং বা বিশেষ করে আম জনতানো বা রিকোয়েস্ট খাইনা মুসং তাবুক যে নক থাঙै বরফ সাও নাयो মসাবো নগ্র নরেন্দ্র মোদী রো কিন্তু তাবুক অবং খাচিনি ভারতনি যেটা जों নাগরিক হিসাবে চিনি যেটা মানথাইছি আবো কেবনি ইয়াকনি কেবনি মায়াবাই কেবনি দয়াবাইয়া কারণ তা নিলে বাবাসের দিকে যদি যে সানা থাঙ্গা গাঙ্গাই সিপিএম সরকার হামিয়া হনৈ পাবলিক রক আম জনতা বুট ওই বিজেপি সরকার তবুকা সরকার তো ওই বন চেয়ার আসুক রাখা ওকে ব শুধু চেয়ার সেমিস আসুক রব না এবং বনি খাইতেছি আবো এবং কেবনি পকেটনি থেকে আর নগরিয়া কেবনি পকেটনি থেকে সেলফ হেল্প গ্রুপ ন লোন দিয়া কেবনি পকেটনি থেকে যে তামনাই নিনে কৃষি লোন ফান যেসে লোন ফান দিয়া আবুং খাচিনি না মানে মান থাই এবং আবু চিনি পয়সা বাহাগে চিনি পয়সা সকালে কাইসা পাইথানি আরো ট্যাক্স দङ কাইসা মানি পাইথানি আরো ট্যাক্স দङ এবং আর ট্যাক্স নিনে পকেটনি থেকে লাঙাই দङ এবং আর ট্যাক্স नि रांसे বাজেট খালাयै হাইনা হাই নিনে आंनि बागै डेभलपमेन्टनि सामों हेफाजाब गाबो केबोनि पकेटनि रांया आबो चिनि बरं गोनां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनि पकेटनि रां बुया स्वराष्ट्र मंत्री जे दामनाय अमित शाह बनि पकेटनि रां बुया ताई आबो चिनि बरं गोनां मानिक साहानि पकेटनि रां बुया बरं गोनां बिप्लब देबनि पकेटनि रां बुया आबो चिनि मानथाय এবং आबो चिनि पकेटनि रां सरकारनो जों टैक्स रमान बिसिं तै हायना हाय आबो चिनि बागै आबो हांग्रानि बागै सांमा हेफाजाब आउन बागै जे जों आबो हायके खाय जे माने विभिन्न भाबे बिब्रान्त खालायै जों जे जोंनो थगिरवै जोंना हायना हाय तामहा चिनि जेता आसल जेता चिनि मानथायनि थेके जोंना डाइभार्ट खालायनायनि बागै चिनि माइनो माने चिनि बोखानो उल्टा पुल्टा खालायनायनि बागै आबो हाय विभिन्न चक्रान्त चलि दङ आउन बागै आं सानो मोसङ नायि ताखुर 4.5 বছর তাম অলরেডি লাই থাকা 4.5 বছর তাম খাইকা 4.5 বছর নন বছর ফেসিলিটিস থাকা 4.5 বছর নন বছর ফেসিলিটিস মানখা এবং নন 4.5 বছর সে নন মাইয়া বা নন কিহিসা মানো কাঙ্কাং কাই 6 মাস নন তামর নাইবা আবুনি বাগৈ যে তাবো বিজেপি গভর্নমেন্ট বিজেপি নি নেতারা বিভিন্ন ভাবে যে হয়রানি বাগৈ চাকরি লোন বা সেলফ হেল্প গ্রুপ ন লোন বা যে তামনাই নগ্রনাই হনে যেটা মানে আপনার নরক খুঁজো টাকান্দি নরক যেটা চিনি যেটা বেসিক যেটা চিনি মান থাই আ জায়গা বাসাউইসং তামনা চিনি যেটা নাহারম বুবাগ্রানি থানসা যেটা থানসা হনাই উন্দি হনাই বুবাগ্রা মানে আ থানসাও বাসাউই চিনি মান থাইনো जों মানান নাংনাই এবং जों নানা নাংনাই আউন বাগৈ বিভিন্নভাবে চক্রান্ত খাই দङ বিশেষ করে বিজেপি রা তাও ত্রিপুরা মথানি বিসিङाव সাকাংনানি বাগৈ বম হাইকে বিজেপি বাই কক্সাও বা ব বিজেপি বাই হিমো বা তাবো করম ছিদে তে বাবাসে দিগি কাঙ্কাঙ্কা নন লোন নাই নন চাকরি নাই নন মহাই ফেসিলিটিস নাই নাই আবাইকে বিভিন্নভাবে তামনাই চাল চলি দङ আর আ চালনি থেকে যত নন মানে সতর্ক তংনানি বাগৈ যত যেটা যত মানে দফানি তাকু বুকু রকম আং কইজাও আর থেকে নরক সতর্ক হই দङ দেখাইছে আউনি বাগৈ মানে जों চিনি যেটা বুবাগ্রানো 100% বিশ্বাস মাখাইনাই এবং 100% বিশ্বাসनि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै सिमिनो जों जरा कमनि बिसिङाव चिनि जेता पार्मानेन्ट जेता कन्स्टिट्यूशनल जेता सल्यूशन जों माननाय अब बुबाग्रानो বিশ্বাস खायनान बागै आं जतननो थांनि कबो ताई आं अ जागाव अवहायबो सानन मोसङ चिनि जेता नेतृत्वनि बिसिङाव বিশ্বাস खायै जोंनो बिब्रान्त खायनानि बागै बे जेता खाय चिनि जेता एडिसि गभर्नमेन्ट दङ आबनो हामिया खायनानि बागै विभिन्न भाबे साइ दङ যেমন কিছুদিন সিগাং চিনি আগিনি সিএম কাসাম চিনি বরং গোনাं রাধা চরণ দেববর্মা সাকা বিজেপি আইপিএফ টিপ্রা মথা টিপ্রা সঙ্গে থগলে দङ কিন্তু ফিয়াবা 2010 আজ যেটা যেদি মন্ডলনি বৈরব বা জিয়াবাকে খাইমানে বাবাকে টিপ্রা সানে ইয়ারম সাসুই খাইমানে আবনো গাং গাং গাই তামো সানাই বরং গোনাं নাং সানানি মুজুং হাইছে
नरकनि सरकाराव नरक yang राजबारि बसाङाव जे तामनाय दुति कामजाक बासारि रेखा बय चालुखलाय रेखा त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि पलिटिकल साइन्सनि सेकेन्ड सेमिस्टाराव नरका चालुखलाय रेखा आबनो तुइले नरक तामसानाय যদি সে আবুনো নরক সিয়াখনি সাকাং কাং কাংকাই আং কন্যানি মুসলমান নরক সিলিং সিলিং কাচুই দংখান সাও রাজনৈতিক পার্টুই কারণ তা নিমলা রাজনৈতিক খালায়াव খাঙ্কা বিবাদ দিগিनो সচেতন তংনা नानाय जे नोंबो राजनैतिक खालायनाय दिनै दावहानि बागै बयबो राजनैतिक खालायनाय बयनि दावहानि बागै नों सिपिएम फान खालायदि कंग्रेस फान खालायदि जेसेबां खालायदि जेसे पार्टियाव खालायबोनो नोंनि दावहानाव कमर नानि बागै कमर यांनि नारनि बागै दिनै सतर्कतै नों राजनैतिक मार्चाय अबन आं कन्यान मोसं जनजाति मोर्चारुनो अबन कन्यान मोसं हायसि आबन बागै आबन थेके जों बिरोध दङै दाबोक जों जेता जनाकमनि बिसिङाव जेनै जेता पार्मानेंट सल्यूशन खालायनायनि बागै जों जतन सतर्कमा दंनाय एबं आ सतर्क थांनायनि बागैनो आं जतननो कबावो जतन खुलुमै कबावो फायदि जों थामजानि मारियो जों दंलायनाय एबं चिनि थामजानि बिसिंथि खालायै चिनि जेता पार्मानेंट सल्यूशन जों 100 नि बिसिङाव 100 जों जनाकमनि बिसिङाव सक्सेस खालायलाय हामबाय क्वेश्चन